Afternoon. Last meeting is we discussed about the definitions of differential equation, and also we give you some examples of differential equations, and also we discussed put down how to verify a solution of a differential equation. Ayan, nag-verify tayo ng solution. And with the help of the initial condition, since I've told you already that there are a lot of possible solution or infinite number of solutions for a certain differential equation. So in order to get the exact solution that we are going to look for is with the help of the initial condition. Okay? And we also discuss about the actual solution. So the actual solution is simply solving for the value of your constant C. And we have two forms of the solution, the explicit and the implicit solution. For the explicit solution, it must be in the form of y is equal to y of t. Okay? Let's start with the new topic. So for the solutions of the differential equations, there are a lot of possible solutions or technique to find the solution of the differential equation. The very first special case of the differential or first order differential equation that we are going to look for is the linear. Una tayo with the linear. Diba sinabi ko before na variable separable. So I've changed my mind. Next na natin i-discuss yung variable separable. Let's start first with the linear. Linear DE. Ito yung una. Bakit ko gustong iuna ito? It's because in this case, unlike most of the first order cases that we will look at, we can actually derive a formula for the general solution of linear DE. So, pwede tayong mag-derive ng general formula. But, the general solution that I am going to show you is can be used basta linear siya. Okay? So, linear lang po siya ma-apply. Pero, I would suggest that you do not memorize the formula itself. But instead, try to understand the process that I am going to use to derive the formula. So, instead na formula-based tayo, ang gagawin natin is try to understand the process. Okay? And most problems are actually easier to work by using the process instead of the formula. Ayaw memorize atong formula, ang memorize lang mo siya. Okay? Ang atong memorize one is the process. We have to understand the process. So let's see how to solve a linear first order differential equation. So remember, as we go through this process, the goal is to arrive to an explicit solution. So dapat ang atong solution must be explicit in term of y is equal to y of t. Okay, dapat ingani ato ang goal ha. It's sometimes easy to lose sight of the goal as we go through the process for the first time. But as you go along with the topic, no, masasanay din kayo na ganyan yung form or solution ninyo. Okay lang kapag first time kamali, okay lang din yan. Okay? Now, in order to solve a linear first order differential equation, we must start with the dt in the form of ganito. So, pag linear, dapat i-perform mo na yung, or i-transpose mo na natin into a form na ganito. Okay. So, dapat ganyan yung forma niya. Okay. Wherein, yung p of t and g of t are both continuous functions. Okay, continuous function siya dapat. So, ano yung definition ng continuous function? Okay, recall. Ano yung continuous function? Wala siya i-concert. Wala whole something. Wala. Yes, very good. So, a very
quick and dirty definition of continuous function is if mag-write daw ka or ang function can be traced, no, from left to right without lifting up your pen. So for example, ganito. This is a continuous function. Pero kung ganitong function, tapos nag-lift ako, lipat ako ganito, hindi na ito continuous function. Kasi nag-lift ako ng pen ko from here to here. Okay? So, ganun. Now, we're going to assume that there is some magical function somewhere out there in the world and we call it the mu of t. Sino ito si mu of t? Uy, pangit yung, meron tayong mu of t. Sino ito? Now, this is called the integrating factor. Guys, amog kabalaka kung asa na siya gikan, no? We will figure out that one, kung asa na siya. Then, i-apply po natin na siya sa ito ang formula for the general solution. Okay? Basta, i-assume lang sa ano to nga naadaw na siya, nag-exist daw na si mu of t. Okay? So, i-multiply na to everything, ang atong angka ni siya, i-multiply na to everything with mu of t. Okay? So, magiging ano siya, mu of t, we have dy over dt plus mu of t, t of t, y is equal to mu of t, g of t. Mali, so kumbaga, gi-multiply na to siya tanan by mu of t. Now, yung kabala ka kung asa nagikan si mu of t, basta mo na siya nga itong buhaton sa pagkakaroon. Okay? So, kung makabantay mo class, kini siya nga part, okay, kini siya nga part is pwede man gud na siya kung continuous function lang ni siya, pwede man gud ta makaingon that mu of t of t just equal to the mu prime of t. Okay, masatisfy daw niya. Okay, basta continuous given that this is a continuous function. Okay, so dawata lang sana siya. Derivation pa lang man siya sa formula. Okay? Next, since naaman daw taana, so pwede na to pulihan, kanya siya, pwede na to pulihan og mu prime of t. Okay, so hitabo. Hindi siya scroll. Okay. Magiging mu of t dy over dt plus mu prime of t y equal to mu of t g of t. Okay. Now, out from that, what can you observe? Sa atong ma-observe out from that? Sir, karang naka-equal, sir, dili na siya pwede po mu prime of t, sir. Ayaw lang sa... Karang sa... Yan ayaw lang sa... Yes, sir. Ayaw lang sa kanila. Thank you. Derivation lang siya sa formula. Sa kanil. Saan ka naging mabantayan ani class? Natay sa differential, sir? Natay isa na po ka-derivative, sir. Okay. Good observation. Another, unsa pa? Differential equation siya, sir. Differential equation, yes. Okay siya, pero naapag yun mas ano pa nga observation na nyo. May pa inyong observation happy. Order, sir. Linear in y, sir. Wala dyan. Okay, sige. I-skill out na to. Kani nga part class, kung inyo itong tutukan, this is, remember sa inyong calculus 1. Dito na siya. Implicit differentiation, sir. Product Cool. Ah? Paguntay mo, product Ay, rule. Oh, U. Yes, sir. du. U dv plus v du.
Kumuha siya og product rule. Product rule dyan lang sa class. So, actually, this is just the mu of t. Kani siya nga part is mu of t, then y of t. Kani, y of t ni siya ha. Y of t, then giderive. Okay, mo na siya nga to ang mu of t, g of t. Okay? Kung baga, product rule lang daw na siya. Okay, product rule man eh. First derivative. Okay. So, now, recall that we are after y of t. Di ba mo na siya nga to ang gusto kaon kani si y of t. Okay, dapat in the form of ano ba to y is equal to y of t. Now, so ang atong buhaton is we have to integrate both sides. Okay? So, dungagan lang nako na siya ha og dt. Okay, para with respect to time. Okay, ang atong function is with respect to time man. So, dungagan na nako siya dt. Now, if nalataan na, cancel out ang ako ang derivative o ang ako ang integral. Ay, diba? Inverse process lang na sila. Hindi ko makaingon that this is just the mu of t, y of t, equal to, okay, naatay plus, kaya diba, this is integral, naatay plus c, is equal to, kani siya is just the integral of mu of t, g of t, dt. Okay? Now, note that the constant of integration from this side, kani siya, si c, is included. Appeal dyan na siya ha. It is vitally important that this must be included. If nakalimutan ninyo siya, always mali inyong makuha nga answer. Okay? Now, the final step is to get the y of t. So, i-isolate na to si y of t. So, kani siya, ibalhin natin siya sa pika side. Okay? So, then, i-divide na to both sides by mu of t. So, mahitabo, y of t is equal to the integral of mu of t, g of t, minus c. Oh, nakalimutan ang dt. dt minus c. All over Minus now. From a notational standpoint, we know that the constant of integration c is a known constant. Diba? Kanin siya, and this is an unknown constant. And it would be clear if i-positive na lang nato na siya. Don't worry if kanang inyong gigamit is negative, okay lang na siya. Every time na mag-solve mo sa inyong makuha ay gapon ninyo ang tamang answer. Pero sa ato diri sa formula nga general na to, ginaderive pa magbalat ang general formula. So, ano na lang sana siya, i-positive lang sa ano siya. So, pwede ra magud na siya CC kay mahimog negative C later. Okay? Or kung mahimo na siya negative 4, so mabalik ra gihapon ka. Okay? So, sign lang man siya. Okay? So, changing the sign of the constant will not affect the answer. You choose to keep the minus sign, it's okay. But if you choose to follow me, nga kanang may positive po, okay lang po din siya. Same answer lang ang inyong ma-arrive. Okay? Now that we got the general solution, we need to go back to determine just what is the mu of t is. Okay? Atong siyang atong ila-ilahon kinsa na si mu of t. Di ba? Na naman pa sa form nga y is equal to something. Okay? Abot naman ta ana. So, kinsa to si mu of t? Okay, recall na to asa to nakita kani siya. From that, pwede na pa i-subtract ang mu of t. Pwede pa mingon that mu of t is simply mu prime of t all over
Hindi. I-isolate na lang natin yung ano. Hindi. Mas madali kung ano. I-isolate natin yung P of T. Okay. P of T is equal to mu prime of T all over mu of T. Okay. Now, apart from that, kung sa inyong ma-observe na po, gamit sa inyong differential calculus, kung saan siya nga form. Just Division rule, sir. ln. Quotient rule, sir. Derivative sa ln, di ba? Ang derivative of ln x is Yes, just sir. 1 over x. Or dx over Yes, sir. Okay, dx over x. Ang dx ni siya mo ng x. This is just ln of the derivative. Okay, so ln of mu of t derivative. Mo na siya. Ang 50 is equal to ln of mu of t. Derivative. Okay, now, as with the process above, all we need to do is to integrate both sides. So, integrate na lang natin both sides. Okay, wala na ko space para magdugang og dt, so ibutang na lang ako diri sa baba. P of t dt. Okay, nagdugang lang ako dt ha, kay integral mo siya. ln of mu of t prime dt. Okay, so kani siya, saan na may mahitabuan eh. Nanataan ni integral of p of t dt is equal to, kani siya, cancel out ang integral o ang derivative, so mahitabo ln of mu of t plus, let's just say k, kaya nagamit naman ta og c. Okay? Now, after ana is, i-isolate na to ang mu of t. I-equate siya sa Equating both sides with e. So, i na to siya. Pero, ako sa ibalhin si k dito. Okay, so, Bali na to, sir. ln mu of t is equal to integral of p of t dt plus k lang gihapon. Okay ra ha, kung may minus k mo, wala na siya problema. Pero sa ako adiri, gina-plus lang siya. Kaya pwede lang mo siya mag-negative later on. Okay, then Pwede naman mag-negative. sides, para mawala ning ln. So, ang hitabo, ln mu of t equal to e raised to the exponent of the integral of p of t dt plus k. Okay? So, natin mga important terms, no? Ini. So, muna siya nga po ang integrating factor. This is what we call the integrating factor. And we have the general solution, kani. So, ang kanilang buhaton is, i-substitute na to ang mu of t. Okay? Nakuha naman na to itong mu of t. Substitute na to itong mu of t. Ang sa ganito to ang g of t. Integral of mu of t, g of t dt plus c all over mu of t. Then, ang atong mu of t is kana. Okay, so substitute na to siya. May tabo. Substitute na to siya. Saan naman to? Ay, saan? Nalibat na ko. Nakalimot na ko sa formula. Mu of t. Okay, integral of
then g of t, then plus c over yun siya. So, ano siya to ang y of t karon. Okay? So, let's create modification, no? Sa ato ang kuan, kaya medyo complicated pa siya. Ato pa siyang i-simplify. Okay. Now, out from here, no? Gikan diri sa atong integrating factor, pwede pa nato siya i-simplify further. Okay? Diba kung naa kay addition sa exponential, pwede man nato na ano, diba? Yan na, oh. E to the integral of p of t dt times e raised to the power of k. Diba? Pwede man na siya. Yan, kung na kay same base, pwede nimo i-add ang exponents. Okay, so, kani siya, si e to the power of k is simply k lang gihapon na siya. So, pwede doon na siya mahimog k e raised to the power of integral of p of t dt. Okay, so kani, ato ni pwede ipuli dira. We have equal to integral of k e raised to the power of the integral of p of t dt g of t plus c all over k e raised to the integral of p of t dt plus k. Wala na plus Equal ka, sir. Ano lang siya. Bigyan mo na siya to ang general formula. Okay, pwede ninyo igawa si k. Pwede na siya. Okay, wala na siya problema. And, unsa pa ba? Napa ba tayo masimplify, ana? Okay, pwede na to kani. Sagol na lang na to ni. Okay, kita man tag k ug k dira. Ato na lang ng a, divide. Tapos, plus c. So, mahimo na siya og simplify further. Mahimo siya og integral of, mas para masayo na tong formula. Plus c over k. Okay? Yeah, ma-cancel out mo yung k over k diri. So, wala na. 1 na lang na diri. Then, diri, c over k. All over e raised to the integral of p of t. dt. Okay? So, out from that, pwede dito ingon nga, di ba, kay si e to the power of p of t dt, kinsa gani na siya? Integral of, finish gani siya, si e to the power of t dt. Ako naman yung ating integrating factor. Integrating factor. Yes, sir. Naman na itong integrating factor, di ba? So, makaingon ka that the general solution would be y of t. Ay, clock. Equal to integral of mu of t g of t dt plus c. Kay si c over k could be c lang gihapon na, constant lang man gihapon na siya. All over mu of t. Muna na siya ang ato ang general solution. Or, kumbaga, matawag natin siya na general formula for linear. Okay? So, giunsa man to, i-summarize na to. Una is
Okay, una is dapat first form siya, nga na. Dapat maporma na to siya nga nga form. Next is, pangitaon na to ang integrating factor. So, pangitaon na to ang mu of t. Putol-putol akong tingog. Nga naman. Tarong mo na akong internet. Sige daw. Kana. Okay na? Hello, hello? Wala ang internet? Diba? Isan, wala ang internet diri sa Wi-Fi. Walang Wi-Fi. Ay sa, di na ko ka-connect. Naunsa man ni? Okay, dara, connected na. Connected na ko, naka-connect na ko balik. Sa, balik sa kong join. Okay ka na. Mag-download. Wait. Okay ka na. Yung balik na. Yes, sir. Na sir. Okay, sige. Balik ta. Asa na tato? First is dapat mapaporma na to siya og ing-ani. Moto ang ating gibuhat. Okay, kung namoy given, na siya given, dapat mapaporma na to siya og ing-ana. Second is, gipangita na to ang mu of t. Okay? Pangitaon na to ang atong integrating factor. Ano siya? Mangita pa sa mu of t. Okay? Pangitaon na to ang mu of t. After ana, i-multiply na to everything by mu of t. Okay? Then, integrate na to both sides. So, mo to siya. Diri ang apart. Nag-integrate na both sides. And then, solve for y of t. Okay? So, integrate na to siya both sides. Okay, muna siya tong step 4. Then, solve for y of t. Okay, so mo to siya ang ato ang process. So, gipakita lang nako sa inyo ha sa ang derivation sa general formula. Kaya para makita ninyo, dili ninyo timan-an mismo ang formula lang, dili mo mag-memorize yung formula lang, kabal mo sa process. Okay? So, let's start by an example. Okay, try na to example. Dirita. So, for example, ayan siya. Find the general, no. Find the solution to the DE. Okay, given is dV over dt is equal to, let's say, 9.8 minus 0.196 V.
Okay, unsa ang first step? Dapat formahon og ing-ani. Kung saan ito pagporma og ingato, ibalhin na to si 1.96, no? Okay, para maporma siya og ing-ani. Tama ba? Nawala na pod ko. Nawala na pod. Nawa na pod. Ay, na. Asa man yung connection diri. Ah. Wait, sa reconnect ako. Reset man eh. Wala, sige naman lang nagkawala. Okay na, nabalik na. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Na, sir. Sige lang, kami tanan, nawad-an mig internet diri. Sige, balik ta. So, asa ta to? First step is dapat forma na to siya og ing-ani nga form. So, ang atong buhaton, ibalhin na to ning negative 0.96, 196 sa pikas nga side. Tama ba? So, mahimo na siya og dv over dt plus 0. Nawala na pod. Nawala na po, sir. Sir, nawala ka po, sir. Postisya. Okay, nibalik na. Sorry. Okay, so 0.96 V. It's equal to 9.8. Okay, so napapunga na nato siya gingana. Okay na ta. So next ana is Yes, sir. pangitaon daw nato ang mu of t. Okay, now remember that sa kana nga form, unsa ang atong p of t class? Sa kani? 9.8, sir. Ay, 0.196. 196. Mo na atong p of t. Dara atong p of t, oh. Kani. So, the p of t would be, kani siya, 0.196. Okay? So, makaingon ta, the p of t is, i-green lang natin siya. P of t is equal to 0.196. Okay. Then, unsa ganito atong mu of t? Mu of t is equal to e raised to the integral of p of t dt. Di ba? Ano siya? Okay, sir. Okay. So, mahitabo Sir. is, Sir, excuse me, sir. yes. Kanang sa P of T na to, sir, kaya dili apil ang V ana, sir, kanang 0.196 V. Dili, wala na siya apply. Mo na siya ang atong y kung baga. Di ba? Ang ato dv man siya dire. So, mo na siya ang atong variable y. So, wala na siya apply. Sir. Y. Tapos, y.
So, wala na siya appeal. So, kanina lang 0.196. Okay, so from that, makaingon Sir, ka. excuse me, sir. Yes, yes. Muna ginaya yung mu of t, sir, kanang i-raise to the power of integral p of t dt. Wala siya. Okay po, sir. Thank you, sir. Sige, wala na tayong integrating factor. Then, ato na sa solvon. Sangkaon na na. I-integrate si 0.196, sir. Then i-raise si Daw. by that. I-integrate daw. Sige, sangkaon na na siya pag-integrate. Kuan, sir, mag-add ka sa exponent niya nga na variable. O kumbaga, ang resulta niya, sir, kuan 0.196t. Ito, ang nahitampan na is ganun mo. Pag-integrate ani. Sige daw, kinsa ka ba ma-integrate anang 0.196 dt? 0.1960, sir. Okay, 0.1960. Okay, so we have mu of t equal to e raised to the power of 0.1960. Number type plus c? Naa, sir. Sir. Okay na. So, pwede rag, unya na lang, kay hindi napakita naman nato to siya sa all throughout, di ba nga, si C ug si K, kay nasagol lang. Ayun, napakita naman nato to dire. So, pwede, na lang sana, leave it as it is, para mas masayon. Napakita na nato to dire, nga nasagol ra si C ug K, tapos, plus C na lang na siya sa tumoy. Lang sa, na mo daghag hunaon. Basta, makabuli mo integrate na ang part, okay na siya. Then, ato na siyang nakita naman na pang atong mu of t. Kung sa sunod buhaton. Kung sa natong step 3. Step 3 is i-multiply sa tanan. Okay, so i-multiply na to siya si mu of t sa tanan. May tabo. Diba na itong step 1. Dari. Step 2 na to ni siya. Ay, dili. Kani ang step 1. Step 2 na to ni siya, napangita na to ang atong mu of 3, mu of t. So, ang step 3 na to is multiply na to siya sa 1. So, C2, i-multiply na to diri tanan. So, mahimo siya, mu of t is 8 raised to the power of 0.1960 multiplied by dv over dt plus 0.196 multiplied by kani e raised to the power of 0.196 t, then v. Tama? Is equal to, asa na to? 9.8 e raised to the power of 0.196 t. So, kumbaga, gimultiply lang tanan, kani siya, gimultiply tanan by kani. The integrating factor. So, kumani siya itong gitawag nga IC. IF, integrating factor. Okay, so dara ang mga integrating factor. Kana, o kana. So, di-multiply lang siya, dira, o dira. Okay? Okay, yun sa ganyan ang next step. Kani daw siya is mahimo lang ni og Multiplication rule, sir. itong product rule. So, always jud na siya. Maingato jud na siya. Okay? Power na siya. Magic na siya. Okay? So, mahimo na lang ni og e raised to the power of 0.196 e o v. Prime. Ano yung tanawon no? Kana kung siya yung tanawon. Then, i-prime. Always na siya. Maingato jud na siya always. Okay? Then is equal to 9.8 e raised to the power of 0.196 t. Next is, we have to integrate both sides. Momento ang next step. Diba? Integrate both sides. So, nataan ni. Muna siya itong step 3. Next is, we have to integrate both sides. So, pag integrate mo to both sides, dili na lang nakasabot sa baba ibutang integral of e
e raised to the power of 0.196 t v dt is equal to the integral of 9.8 e raised to the power of 0.196 t dt. Ano siya? Mawala lang ni integral o derivative. Cancel out lang na sila. So, mahimo na siya og e raised to the power of 0.196 t v is equal to the integral of, gawas na lang natin ng 9.8 okay? Okay ba? Sinabot ato? Sir. Then, i-divide na to both sides by v. Kaya, di ba, momento ang sunod nga step, dapat daw i-isolate na to ang ato ang y of t. So, ang ato ang y of t dili kay si v man. So, i-isolate na to si v is equal to 9.8 integral of e raised to the power of 0.196 t dt all over e raised to the power of 0.196 t. Okay? So, integrate. Pila may integral ani? Sir, 1.92 is raised to 0.196 t, sir. Tapos, pila man ang Over, yes. pila man ang tugan? Pila man ang kini? I-times og 9.8. Ano, sir? 1.92, sir. 9.8 times 0.196 is equal to 1.9. Times ba? Integral ba ya? Di ba? Ang sa ganito, e to the power of x. Pag derivative kay e to the power of x dx. Ano man, di ba? Integral man. Yes, sir. Ang sa ganito, pag integral, kung multiplication ang derivative, ang integral kay, di ba? Diri sa baba, ang derivative, ani? Sa baba, mabutang? Yes, sir. Sa baba, mabutang. Dili siya multiply. So, mahitabo, 9.8 divide ani. O, kumbaga paano, okay. you know? Let x is equal to 0.196 t. Okay, para mahimo na siya e to the power of x. So, e to the power of x dx, no, i-derive na to ni dx is equal to 0.196 t. 0.196 lang dt. Okay? So, para may-substitute na to si dt, di ba? Mag-over siya og 0.196. I-cancel out. So, natay, over 0.196. So, dili siya multiply. Product ay ka ng divide siya. So, v is equal to, pila man ng 9.8 divide divide. 50, sir. Okay, kamo kayo naman may calculate dara. So, 50. Kunin mo na siya. Yes, sir. 50e raised to 0.196 t over t e raised to... Yes, sir. e raised to the power of 0.196. 196 t. Okay, then, plus c. Ay, wait. Plus c. Kasi ibabang man ta nag-integrate, so dirita mag-plus c. Okay. Next, ato na lang na siyang divide na to na. So, mahimo na siya. V is equal to, makancel out na Ay naman na. So, 15 na lang na. Plus 50 na lang. c over a raised to the power of 0.196 t. Or pwede na to siya i-write as 50 plus c e raised to the power of negative 0.196 t. Then, that would be our answer. Naabot pangutana. So, muna siya to ang step 5. Naabay pangutana? Sa itong first step? Sir. Ay, nga nung nag-step 5 ko diretso. Wala agad na, sir. Asa to nagdapit na wala? Ano nito sa sir? 50, sir, sa
Plus, sir. Balik na. Sige, balikon ko. Sige, Okay, sir. i-recap natin, i-recap. First step would be, Sige, sir. okay, first step would be, i-convert na to ang given. Sir. Hello? Yes, sir. Mura ka ani mga book class. Naghina yung internet diri adjud promise kamitan na napita. Wala, sir. Wala pa na ko. No? Kita Wala pa sir. oh, kita tanan. Sige lang, magwanta ta. Sige lang sa recorded video dili ni siya wal. So walang putol-putol sa recorded. Okay? Dito ka na akong recording, wala kong pa online recording. Okay, so panilin ta. Magungog mamanta ko. Yes, sir. Yes, sir. Dugog, sir. So, ang hitabo ato, first step would be, ang itong given is convert sa daw nato into ing aning na form. So, dv over dt, tapos na iv dira, tapos constant dira. Okay, pag naingato na, second step would be, pangitaon ang integrating factor. Mauni kung unsa nang tapad ni v dira class, mao na ang imong p of t. Okay, so muna siya. Then, i-substitute na to sa ato ang kaganina katong magic na kuan, mu of t is equal to e to the power of integral of p of t dt. Then, substitute nimo ang p of t. Pag human ato, is i-integrate nimo siya. O, mao na ni ang imong integrating factor. Kung mapangita na nimo na siya, third step would be i-multiply sa tanan. Pag mapangita na nimo to imong integrating factor, kani siya, i-multiply siya sa tanan. Okay? So, basig na confuse mo kaganina ba kay nganong nahimo nirnig 0.196 kuan lang biya ni ha kana lang biya siya oh kung integral nimo na constant lang biya ni so pwede ran igawa so integral of dt mo ng t. So, basig na confuse mo, lahi tong e kaganina. Later, balikan natin to. Okay? So, pag makita na nimo yung integrating factor, i-multiply nimo siya sa tanan. So, dara, ug dara. After nimo siya ma-multiply tanan, kabalo ta that kini siya diri ang side, kini sa left side is always maing-ani. So, napakita na nato na kaganina, na-curve na to na siya. Okay, so, ang imuha lang tanawan ana is kani nga part. Then butingan nimo na og prime. Okay, after ana is integrate both sides. Muna siya ang step 4. Integrate both sides. So pag integrate both sides, okay, matanggal lang ang ato ang derivative ug ang integral, cancel out lang na sila. Wala na lang sa ako nagbutang og plus c, supposed to be na siya plus k dira or plus c. Wala na ako nagbutang, kaya nag-integrate beta. So, wala na ako nagbutang og plus k, kay kabalo ko nga masagol ra na siya later. So, napaprove man na ito kaganina. Diba? Wala na lang ako nagbutang. At the end, ako nagbutang og plus c. Okay, so pag-integrate na, okay na siya. Kanina po, pag-integrate diri sa PCAS, okay, kani ang medyo kuan, lahi ni siya, kay naka-raise ang 0.196t sa e. Wala man ito integral dira. So, kini jud siya ang integrate mismo ang e. So, recall sa kuan katong calculus pag e raised to the power of x dapat ano na siya, integral na niya is e to the power of x then dili sa baba ang derivative of x. Okay? So, yan na siya. Now, mahitabo. Okay, so kani siya, mababa ni siya. Motong, i-times ni mo sa 9.8, mahimog 50. So, 50 e raised to the power of 0.196, dili na ako nag-plus c. Kay tungod, masagol naman po siya tanan-tanan. Then all over, e raised to the power of 0.196. Then, okay, kani siya, makancel out ni siya, pero kani diri nga part, naaka na siya. Okay, kani siya. Kani lang siya ang makancel out. Okay, so 15 na lang na plus c over e to the power of 0.196t. Walot na po. Okay. Walot na po.
Okay. Kana kadungog. Saan ko ni? Ana, okay na? Okay na, sir. Okay na. Okay na, sir. Sige. Saan naman to? Asan na tong kuan? Okay. So, then after ato is kuan na lang na siya. Point niya siya ha. Gisaka na lang nato ni. Pag saka ato niya, nahimo siya og 50 plus c e raised to the power of negative 0.1960. Then that would be your final answer. Questions? Excuse me, sir. Yes. Pag magpa-answer ka sa plate, sir, follow dyan na mo ni nga formula, sir, or pwede may mag-go sa alternate nga formula, sir. Sa naming alternate formula ana, pero same lang makasya og process ani. Actually, sir, nag-solve ko karon. Kato akong gamit, sir. Yes, sir. Nag-come up lang sa same answer. Same lang makag-answer. Okay lang na. Okay, sir. Thank you, sir. Nakipunta na, sir. Dito guys sa step 2, sir. Step 2. Unsa man ang step 2? Atong step 3 siguro to, sir, gi-multiply nimo ang mu sa kuan. Gi-multiply siya Pero, sir, sa tanan. Dili ba mawala na si 0.196, sir, kay para makuha si mu gi-equate man nato si mu og si kana mu t og si pt to the derivative of mu t, sir. Kani siya nga 0.196. Yes, sir. Ay dili siya mawala, sir. Hindi Tama, siya wala kay given mo na siya. Pero given na siya. Hindi naman na ito i-multiply sa tanan. Kani. So, ma-insert lang to dira After this. si e raised to the power of 0.196. Okay. Ma-insert lang siya. Okay? Kita? Okay. So, how Yes, sir. about napabatay tayong gamay, napatay 5 minutes. Okay. How about if niingon sa condition, modify lang na gamay ang condition. How about niingon sa condition nga na siya'y initial, let's just say v of 0 is equal to 48. So for example, unsaon ganin na siya? Unsa ganin na siya? Initial value theorem or initial value problem na siya, diba? IVP. Okay, so unsaon ganito? Sulbon lang na to ang C. Tama ba? Sulbon na to si C. So from that, v of 0 is 48 daw. Okay, remember na to na. So dili sa pinakakuan, so v of 0, applyan na to na siya v of 0 is equal to 48. So mahitabo, 48 is equal to 50 plus si C kay, okay, wala si C, then e raised to the power of, di ba v of t man siya? Okay, so e raised to the power of negative 0.196 times 0. Diba? Solve natin si C. Yes, sir. Okay, so 48 is equal to 50 plus, kani siya, mahimo na siya og 1. Okay, e raised to the power of 0 is equal to 1. Okay, remember na siya. So, mahimo na lang na siya og C. 48 is equal to 50 plus C. Then, solving for C, we have C is equal to negative 2. Negative 2. Then, our actual solution for the IVP, kung naghatag siya og initial value, ang atong actual solution would be V is equal to 50 plus, minus 2 e raised to the power of negative 0.196 t. Okay, this is the actual.
solution. Okay? Okay, sir. Nawala na pag guro ko. Nawala na pag guro ko. Wala gamay, sir. Kaya na, napa ko. Napa dyan. Sige. Sir. Time naman po. Sir. Time naman po. So, katulad siya. For the next meeting, discuss ko another technique. No? Kani siya pag linear, balik-balik ko dito sa class. Ang linear, inana rin dito process. Sundon yung process, ma-arrive na dyan mo sa answer, ana. Practice lang ang need, ano niya. So, pwede ko maghatag sa inyo ang problem, tapos ihatag ko na po ang answer, tapos itry ninyo solve on your own if ma-arrive din ninyo itong answer. Okay, so, pwede maghatag ko ana by tomorrow. Murag po ninyo, synchronous na activity. Okay? Let's try to arrive at the correct answer. Tama po din yung solution. Okay, so, Kabok, sir. Sige, sir. Thank you. isa lang kabuk akong hatag. Basta mga asynchronous, Thank you, sir. pag-isa rin na, pag-isa, kung ano lang duha ganun. Okay? Hit na lang kami. Sige, sir. Sige. Thank you, sir. For tamag-end, kindly turn on your camera for our mandatory grouping. Okay, then on the next meeting, probably mag-introduce na ta og variable separable. So si variable separable and any other solutions or any other techniques is somewhat non-linear na to siya. So special case to si linear, kay linear man siya. So ang mga non-linear, gamitan na nato og lahi nga techniques. Okay? Punta nato sa camera in 3, 2, and 1. Smile. Okay. You may now turn off your cam. Save sa kanya natin to. Sir, na-class si Bernie, sir. Unsa di na asa Bernes. Natay activity ano? Gi-declare man daw to nga. No, sir. Holiday daw, sir. Unsa na ang holiday? Ibalik pa na yan. Giingnan ra po ko sa kumamigo, sir, sa buntag nga ano, sir ba? Session. Sige lang, mag-ask lang pa ano. If ever na holiday na siya, official non-working holiday, then siguro magtatag lang kong practice set. Ano lang, practiceanan lang niya. Para listed. Sige, sir. Okay. Don't forget to check your attendance in paper. If you have questions, can be reserved on the next meeting. Then, pwede na mo mag-leave sa meeting. See you next session. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye-bye.